Bonjour à tous. Donc, nous commençons donc cette deuxième conférence de presse de la deuxième journée qui aura lieu demain ici au stade entre le Maroc et le Rwanda. Nous avons fini, vous avez assisté tout à l'heure à la première conférence de presse, la deuxième qui commence avec la présence de l'entraîneur du Maroc, M. Amouta, accompagné de son gardien de but, Anes Zaniti, si je ne me trompe. Voilà, vous connaissez le principe, on lève la main, on décline son identité et on pose une question et l'organe pour lequel on travaille, s'il vous plaît. طبعا على حسب العلم ديالي هو انه قبل يوم امس تلقت الجامعه الاذن يعني باشراك الجعدي يعني رسميا ضمن اللائحه ديال المنتخب. تنتمنى انه يكون تا هو في الموعد وانه يجتهد ويعمل على تحقيق النتائج مع المجموعه كلها ويتحمل هو المسؤوليه يعني كجميع اللاعبين. Sincèrement, je crois que le niveau des équipes nationales il est très proche les uns des autres. Donc il n'y a pas de petites équipes ni de grandes équipes. Donc les résultats ou les détails feront la différence au niveau des résultats des équipes. Donc moi j'ai suivi et j'ai vu donc pas mal de matchs de l'équipe rwandaise. Et eux aussi ils savent tout du Maroc. Je crois que nous devrions se concentrer sur des petits détails. Je sais pertinemment que nous aurons un adversaire très coriace au niveau surtout physique, au niveau de l'engagement devant, au niveau du jeu direct. Et puis l'équipe rwandaise possède quelques éléments, de très bons éléments. Ça va être difficile pour nous de gagner le match, comme tous les matchs que nous allons disputer au cours de cette compétition. C'est vrai que l'ossature de notre équipe est constituée de joueurs issus des 4 clubs là qui jouent l'Afrique et qui sont toujours qualifiés pour les demi-finales et les finales des 2 coupes africaines. Le choix de cette constitution d'équipe découle du fait que donc avant de se présenter ici au Cameroun, nous n'avions pas assez de temps pour préparer l'équipe parce que nous, le championnat, on l'a joué. Et puis il y avait 2 tours des compétitions africaines. Et puis nous avions aussi la demi-finale de la Coupe arabe à laquelle a participé le Raja. Par exemple, les joueurs de Raja ont rejoint l'équipe que 3 jours avant notre départ ici. Donc ils n'étaient pas présents donc, au stage d'entraînement. Donc ce qui fait que vu l'ambition de la fédération des Marocains à préserver ce titre, donc on a vu opportun de constituer cette équipe par des joueurs expérimentés au niveau compétition africaine. Donc par rapport au premier match, je crois que toutes les équipes aimeraient gagner ce premier match parce que déjà 50-60% de qualification se joue le premier match. Donc chose qui a été faite intelligemment par nos joueurs. Je ne crois pas qu'on s'est réservé, mais plutôt malheureusement on a raté beaucoup d'occasions de but. Donc on devrait tuer et casser le match dès la première mi-temps. Malheureusement donc on a souffert, mais finalement le plus important pour nous dans notre contre le Togo, c'était de gagner ces 3 matchs et de sortir donc sans blessure, surtout un minimum de cartons, donc pour pouvoir un petit peu intelligemment aussi disputer le deuxième match. طبعا انا تكلمت بعد المقابله الاولى وانه انا كنت صراحه كنت راضي على الاداء الجماعي ديال الفريق. مع الاسف انه تسجيل الاهداف تيجي اكثر ثقه وتيجي بواحد شويه ديال الاسترخاء. ما خصناش اللاعبين ديالنا نديروا عليهم واحد الضغط اللي هو اكثر من اللازم، لانه ما كاينش شي لاعب في العالم تيبغي يضيع. بالعكس ما كاينش اللي كره كل مباراه يسجل 3-4 ديال الاهداف. اللي هو بالنسبه لي انا مهم هو انهم اشتغلوا جماعيا يعني في الهجوم، وانا راضي على الاداء ديال الكل.
غير باش نرجع في واحد النقطة يمكن اللي ما تكلمتش والإخوان اللي تيبغوها على اللي طرحت لي على الكعبي. الكعبي أنا عندي فيه واحد الثقة كبيرة. الكعبي واحد الإنسان اللي كيشتغل باستمرار، عنده ثقة كبيرة في المجموعة اللي معاه، ثقة كبيرة في الأطر التقنية، ثقة كبيرة في نفسه. غادي يعطي واحد الإضافة كبيرة. حنا عندنا ثقة كبيرة فيه لأنه غيعطي واحد الإضافة، وتنتمنى على انه يوصل للمرمى بسرعه، وحتى لما وصلهاش في المباراه الجايه حنا عندنا ثقه على في اي لحظه ممكن انه يخلص الفرقه ديالته ويسجل. النقطه الثانيه، السؤال الثاني، ممكن تكون تغييرات على حسب يعني الفريق الخصم. حنايا شفنا يوم امس وعرضنا واحد الشريط وغنشوفوه اليوم عاوتاني قبل الحصه ديال التدريب ديال الفريق الخصم. الفريق الخصم تيلعب واحد القوه بدنيه كبيره، عنده حتى ديك الأظهرة جيدة، عندهم المهاجم واللي كيلعب ورا المهاجم لاعبين اللي هم مميزين وسراع، وبالتالي ممكن يكون واحد التغيير طفيف ديال اللاعب او جوج لاعب من ناحيه يعني الهجوميه. غادي نشوفوا اليوم، كنتسناو حنا في انتظار هذاك النتيجه ديال الفحص الطبي باش نعرفوا شكون اللي غيشارك شكون اللي ما غاديش يشارك، عاد باش ناخذوا القرار يعني المناسب. اول حاجه بغيت نقول فأن بيلانتي داخل يعني في الكرة القدم. بيلانتي الأول ما سيفلاش عليه، ما نزلناش يدينا، ولكن بعد فاش جا البيلانتي الثاني كيف شتي أنه بيلانتي واضح. الحمد لله استطاع الزميل ديالي أنه يسجل، وهذاك بيلانتي هو اللي عطانا بعد واحد الثقة باش حنا تحررنا في اللعب، ومن بعدها ضيعنا بزاف ديال الفرص. والحمد لله هو أننا حافظنا على النتيجة وربحنا، وثلاثة النقاط كانت مهمة باش أننا اليوم احنا هو أول فريق اللي في هذه المجموعة اللي عنده 3 النقاط. النقطة اللي كانت ربما مؤسفة هو أنه في الأول يوم ديال الوصول ديالنا كان الجو شوية لطيف بعض الشيء، ولكن سبحان الله يعني يوم المقابلة ذيك الرطوبة طلعت. صحيح أنه طلعت أنه في الساعة ديال 5 شوية بدات كانت الصعوبة، وشفتو راه خدتو على الأندية كلها، على المنتخبات، عفوا المنتخبات كلها يعني سميتو تعقدات، وحتى بعض المنتخبات في المباراة الثانية لا رواندا ولا أوغندا تشوف يعني ولكن الحمد لله أن اللاعبين ديالنا إن شاء الله غادي يكونوا حاضرين ذهنيا باش يتحملوا لا الضغط ديال الفريق الخصم ولا حتى الضغط ديال او القساوه ديال الطقس. اللي هو مهم هو انه تكون عندنا يعني هذيك الرغبه الكبيره باش نتجاوزوا كل شيء، لانه الهدف ديالنا هو نمشيو لابعد نقطه ان شاء الله، ولما لا يعني الفوز بهذه البطوله.